अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम आपको 1947 के महाजिर कैंपों की मुताल्लिक़ आगाही फराहम करेंगे। ये मज़मून जनाब महमूद शाम साहब का है और ये ऑडियो इसी से माखूज़ है। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल एहसास इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, अपने कमेंट से आगाह कीजिए और हमारी ऑडियो और वीडियो को शेयर कर दीगर लोगों तक पहुंचाने में ताउन कीजिए। 1947 महाजिर कैंप याद आ रहे हैं। अगस्त बारिशों के साथ यादों की आंधियां भी लेकर आता है। यादें आंसुओं की बरसात लाती हैं। मैं फिर मालगाड़ी के इस खुले डब्बे में पहुंच जाता हूं, जहां चिलचिलाती धूप में मैं अपनी मां की गोद में दुपट्टे की छांव में हूं। बाहर बलवाइयों का शोर है। मेरी मंजिल अपनी मादरे वतन की आगोश है। बचपन से इन काफ़िलों की तस्वीरें फिल्में देखते आ रहा हूँ, जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से पाकिस्तान की तरफ गामज़न है। लुटे पुटे अपनी सारी दुनिया पोटलियों में सर पर उठाए बैलगाड़ियाँ, तांगे, ट्रेनें, ट्रक नक्शे हिजरत हैं, जिनकी तस्वीरें मैं भी उन काफ़िलों में शामिल था और मेरे दिल से निकलती हुई आवाज़ मालगाड़ी का वो खुला डब्बा इन दिनों जन्नतों में शामिल था। हमारी मालगाड़ी तलवारों, किरपानों, बंदूकों, बलवाइयों के सीने चीरती हुई मुगलपुरा ट्रैक पर रुकी थी। फिर मुझे वो महाजिर कैंप याद पड़ता है, जहाँ हर सुबह हमारे बुज़ुर्ग सामने एक कोठी से एक मोअज़्ज़िज़ खातून को अपने दफ्तर रवाना होते देखते, अक़ीदत से कहते कि यह अल्लामा इक़बाल की साहबजादी हैं। ये याद अपने दिल में बसाए लाहौर से गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, बलाखिर झंग शहर में बरसों से रह रहा हूँ। फिर आला तालीम और सहाफ़त से वाबस्तगी लाहौर और 1967 से कराची, ये तस्वीर महू नहीं होती। अब चंद हफ्तों से न जाने क्यों मैं इस जुस्तजू में उलझ गया हूँ कि इन महाजिर कैंपों की मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात कहीं महफूज हैं या नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने कोई सिलसिला शाया किया हो। पहला महाजिर कैंप कहाँ कायम हुआ, पहला महाजिर काफ़िला कब पहुँचा, गाड़ियाँ कहाँ कहाँ से चली, पैदल कौन कौन आया, मगरबी बंगाल, बिहार से मशरक़ी पाकिस्तान पहुँचने वाले, मशरक़ी पाकिस्तान में कैंप कहाँ कहाँ थे, मगरबी पाकिस्तान में पंजाब में ये कैंप किस किस शहर में थे, सिंध में किस किस मुकाम पर महाजरीन का अंसार ने खैर मकदम किया, कैंपों में क्या नज़्म व नुस्ख़ था, कौन इंचार्ज होता था, सरकारी मुलाजिम क्या क्या फ़राइज़ अंजाम देते थे, रज़ाकार कहाँ कहाँ से आते थे, कैंपों में खुराक का इंतज़ाम कैसे होता था, ये कैंप कब तक कायम रहे, आखिर कैंप से महाजिर कब रुखसत हुए। अपने घरों में तो मुझे सैयद मुस्तफ़ा अली बरेलवी की मरसिया 1947 के आंसू मिली, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम पर मुश्तमिल दस्तावेज़ में 12 सितंबर 1947 कायद-ए-आज़म इमदादी फ्रंट बराए महाजरीन की अपील मिलती है। मशरक़ी पंजाब, दिल्ली और हिंदुस्तानी मुमलिकत के दूसरे हिस्सों में हमारे लोगों पर जो जुल्म व सितम तोड़ा गया, शिद्दत के लिहाज से इसकी शायद ही कोई नज़ीर हो। इसकी वजह से पाकिस्तान अपने क़याम के फ़ौरन बाद ज़बरदस्त मसाइल से दोचार हो गया। अब हमें अपने उन लाखों भाइयों की इमदाद करने के बारे में सोचना है जो इस मुसीबत से दोचार हैं। कौम इस बात से आगाह है कि इस मकसद के लिए काबीना की एक हंगामी कमेटी तश्कील की जा चुकी है, जिसका रोज़ाना इजलास होता है
اور ایک علیحدہ وزارت برائے مہاجرین تارکین وطن و بالیات قائم کر دی گئی ہے۔ ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ اس زبردست کام کو سر انجام دینے اور ساری دشواریوں پر قابو پانے کے لیے ملک کے تمام ممکنہ وسائل کو بروکار لایا جائے گا۔ مہاجر کیمپ میرے ذہن پر چھائے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 73 سال سے میں خود بھی یہ کام کر لینا چاہتا تھا۔ میں اس پر نادم ہوں، معافی کا خواستگار ہوں۔ جدید ڈیجیٹل وسیلوں کو میں نے کھنگالا۔ سب سے زیادہ معلومات جرنل آف دی رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے جلد 28 شمارہ 2 میں الیاس چھٹا کی رپورٹ سے میسر آئی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ دوسروں ملکوں میں سرکاری اور پرائیویٹ سطح پر تحقیقی اداروں نے تقسیم ہند کی کہانیاں جمع کی ہیں۔ اس رپورٹ میں بھی امریکی برطانوی صحافیوں کی اگست اور ستمبر 1947 والٹن گنڈا سنگھ والا حنفیہ اسکول کیمپ کی کہانیاں موجود ہیں۔ ہماری ان ماؤں بہنوں کے قصے ہیں جو بیوگی کے صدمے سے دوچار ہوئی۔ بے شمار یتیموں کے دل خراش واقعات ہیں۔ حکومت پاکستان کی کسی مستند دستاویز کا حوالہ نہیں ہے۔ میں نے برادر بزرگ ڈاکٹر خالد مسعود کو زحمت دی۔ انہوں نے کئی رابطے ارسال کیے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین طارق بنوری سے بھی رابطے میں ہوں۔ ڈائریکٹر سرچ اینڈ ڈیولپمنٹ زین العابدین بھی مدد کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر سید جعفر احمد نے کئی کتابوں کے نام بتائے ہیں۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید اب محتسب اعلیٰ کے میڈیا ایڈوائزر ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر ندیم شفیق ملک کی طرف رہنمائی کی۔ ڈاکٹر موصوف نے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے شاہد رشید اور قائد اعظم اکیڈمی کے مجید فاروقی کا حوالہ دیا۔ ان دونوں نے بھی میری دستگیری کی ہے۔ نیشنل آرکیو سے بھی رابطے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ اگست کی تحریروں میں 73 سال پہلے کی یادیں تازہ کروں۔ ہندوستان سے لٹ پٹ کر آنے والوں کے مصائب سے بھی نئی نسل کو آگاہ رہنا چاہیے، اور پنجاب، بلوچستان، KPK، مشرقی پاکستان، بالخصوص سندھ میں پاکستان بننے سے پہلے سے پاکستانیوں نے جس طرح انصار کا کردار ادا کیا، وہ مصیبتیں بھی نقش ہونی چاہیے، اور وہ محبتیں بھی جو ہم مہاجرین کو ملی۔ یہ عظیم مملکت پاکستان ہماری ماں ہے۔ اس کی آغوش میں ہمیں تحفظ و امان حاصل ہے۔ یہ اشرافیہ مافیا کی لوٹ مار کے باوجود سرسبز ہے، خوشحال ہے۔ میں تلاش میں ہوں کسی مستند دستاویز کے۔ آپ بھی میری مدد کریں۔ غیر ملکی محققین نے بھی شکوہ کیا ہے کہ مہاجر کیمپوں کے سلسلے میں انہیں سرکاری دستاویزات نہیں ملی ہیں۔ کیا یہ دستاویزات ہیں یا ہیں نہیں، یا یہ آن لائن دستیاب نہیں ہیں؟ کسی یونیورسٹی نے یہ تحقیق کی؟ یہ تو PhD کا موضوع بھی بن سکتا ہے۔ یہ تحریر جناب محمود شام صاحب نے کے آرٹیکل میں 9 اگست 2020 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوئی۔